Primera Corintios capítulo 1, versículo 1 al 11 es donde vamos a estar empezando. And the topic for today is called No Division Among You. No haya divisiones entre ustedes. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 en adelante. Voy a estar hablando en inglés, en español. La mayoría va a ser en inglés por causa de la juventud, pero también voy a estar incluyendo el español. Amén. Amén. So, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 al 9. Amén. En español dice: Pablo, llamado a ser el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda la palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Versículo 10 al 11, el enfoque del mensaje. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Lo quiero leer en inglés rápidamente. Dice, para que los jóvenes entendamos un poquito más: Greetings from Paul. I was chosen to be an apostle of Christ Jesus. God chose me because that is what he wanted. Greetings also from Sosthenes, our brother in Christ. Verse 2. To God's church in Corinth, you have been made holy because you belong to Christ Jesus. You were chosen to be God's holy people together with all people everywhere who trust in the Lord Jesus Christ, their Lord and ours. Grace and peace to you from our God and Father, the Lord Jesus Christ. I always thank my God for you, says Paul, because of the grace that has been given to you through Jesus Christ. Verse 5, in him you have been blessed in every way. You have been blessed in all your speaking and all your knowledge. Verse 6, this proves that what we told you about Christ is true. Now you have every gift from God while you wait for our Lord Jesus Christ to come again. Verse 8, he will keep you strong until the end, so that on that day when our Christ, our Lord Jesus comes, you will be free from all blame. Verse 9, God is faithful. He is the one who has chosen you to share life with his Son, Jesus Christ, our Lord. Verse 10 and 11, now I urge you, says Paul, brothers and sisters, through the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that you may be united in the same mind and the same purpose. For it has been reported to me concerning you, my brothers and sisters, by those who are in Chloe's household, that there are rivalries among you. Vamos a ponerlos en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Lord, we come to you with a humble heart to hear your word, so that word can be implanted in our hearts, para que esa palabra sea implantada en nuestro corazón, como lo dice la carta con Santiago, Señor. Que esa palabra sea implantada en nuestro corazón, que dé fruto, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor Jesús. Lord, we humble ourselves to hear your voice, to hear what you have to say to us, to each and every one of us, a cada uno de nosotros, mi Dios. En el nombre de Jesús te pedimos en esta noche, Señor, que nos hables como nos has hablado siempre, Señor, a través de los siervos, Señor, que tú usas. Un siervo inútil soy, me pongo en tus manos.
Reconozco que yo soy polvo y pido, Señor, un toque de tu gracia, de tu amor, de tu verdad, para que seas tú hablando, Señor, por medio de mis labios, y sea tu nombre exaltado, y seas tú, Señor, tocando los corazones de esta juventud, de esta generación, Señor. Te lo pedimos todos en el nombre de Jesús. Y los jóvenes y la iglesia de Cristo dice, amén y amén. Pueden tomar su asiento. Una vez más, versículo 10 al 11, it says, this is Paul speaking. He says, now I urge you. Os ruego, dice Pablo, pues hermanos. And then he says, through the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, that there be no divisions among you, but that you may be united in the same mind and in the same purpose. Que habéis todos hablen la misma cosa, que no haya división entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Dice, porque ha sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. He says, for it has been reported to me concerning you, my brothers, that there is rivalries among you. We see a special letter, una carta especial a una iglesia específica. Y miramos aquí que el apóstol Pablo, Apostle Paul, in the first 9 verses, en los primeros versículos de 1 al 9, we see that Apostle Paul starts speaking to the Corinthian church. Le empieza a hablar a los corintios, and we see that Paul in the beginning, he starts telling them que ellos fueron llamados a ser santos, que ellos fueron llamados a ser diferentes, apartados por Dios. And we see that Apostle Paul keeps telling them, en ciertos versículos les dice, yo siempre me acuerdo de ustedes y le doy gracias a Dios por ustedes. So we see that Paul is encouraging them. Paul los está animando, les está dejando saber que ustedes no son cualquier cosa, que los corintios no eran cualquier cosa. Pero seguimos mirando que a través, through that transition from verse 1 through 9 up to 10 and 11, we see that Paul is motivating them. We see that Paul is even telling them, you have a lot of gifts. Pablo aún les dice, ustedes no cesan de dones. The Corinthian church, for those that don't know, was the church that had the most gifts out of all the churches. Tenían el don de profecía, tenían el don de lenguas, tenían el don de ciencia, tenían muchos dones en la iglesia de Corintios. Y la iglesia de Corintios was the big church. Era la iglesia grande. No era como Colosas, que era una iglesia pequeña. No era como, tanto como en Éfeso. Corinthians was the very well-known church. And Apostle Paul, when he's speaking, el apóstol Pablo les deja saber a ellos que el mismo Dios que está con los corintios está también con los demás. Por ejemplo, if we put it in our terms, if we relate it to our time, por ejemplo, Corintios puede ser la iglesia central, la iglesia grande, la iglesia que es muy conocida, la iglesia que está en la ciudad popular en Los Ángeles. Y las otras iglesias, por ejemplo, Éfeso, Gálatas, Colosas, Tesalónica, todas las otras iglesias, puede ser, por ejemplo, el Este, Santana, San Bernardino, Oregon, todas las otras iglesias. Y miramos aquí que el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia específica. Y era la iglesia de Corintios. It was the big church, and this church had a lot of talent. There was talented servants and women of God here. Había hombres y mujeres que estaban llenos de dones, pero tenían una gran falta. ¿Cuál era la gran falta que ellos tenían? Miramos en el versículo 10, Pablo está diciendo, I urge you. You know what urging means? Urging means I'm begging you. El decir, oh ruego, Pablo le está rogando a los corintios. Paul is urging them. Paul is begging to them. Paul is asking them for what? Dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. So this is not coming from Paul. Esto no está viniendo de Pablo. Pablo está siendo inspirado por el Espíritu de Dios para hablarle a la iglesia de Corintios.
And we see that Paul says, by the name of our Lord Jesus Christ, he says, I urge you, my brothers, that you all speak the same thing. Is that literal? That is not literal. Cuando dice que todos hablen la misma cosa, no significa que todos vamos a hablar igual. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos únicos. Yo soy muy diferente a nuestro brother Jerry. Jerry es muy diferente a Josué. Josué es muy diferente a Isaac. Isaac es muy diferente a Brianna. Brianna es muy diferente a Areli. Areli es muy diferente a Crystal. Crystal es muy diferente a Sister Liz. So, todos somos diferentes. So, cuando Pablo dice que hables todos una misma cosa, no está hablando literal. What Paul's saying here is, I want you guys to stop arguing. Quiero que estén en un mismo sentir. Y Pablo sigue diciendo, I want you all to speak the same thing, and that there be no divisions among you. Why? Because he says, for it has been reported to me concerning you, my brothers and sisters, by those who are from Chloe's household, that there are rivalries among you. Que hay división entre ustedes. So Pablo, siendo el apóstol Pablo, aquel que había levantado la iglesia en Corintios, dice que empieza a escuchar. He starts hearing what's going on with the Corinthian church. Empieza a escuchar los rumores, empieza a escuchar lo que está pasando. Y dice que la iglesia, los hermanos en Chloe's household, they said that they spoke, that Paul was able to hear, and that's why Paul writes this letter. And Paul first begins this letter with telling them, you guys have talent. Yes, you do. Tienen mucho talento, le dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo les dice, y Dios los ha escogido, y Dios ha escogido a cada uno de nosotros. Pero Pablo le empieza después a decir, os ruego que hables todo en la misma cosa. That means being en un mismo sentir. And then he says, y que no haga divisiones entre vosotros, en nosotros. Division is common in this world. We see it in the government. You see it in political parties. En el gobierno se mira la división. Hermanos, a person, a Democrat cannot be in the same place with a Republican without them fighting and arguing. We see it in society. Lo miramos en la sociedad right now más que nunca. The race wars, the race crimes, racism, el racismo, cómo se está levantando. Lo podemos mirar para que uno lo pueda entender un poquito más aún en los deportes, en sports. You see, for example, when LeBron James was in a certain team, he went for the Heat, then the Cavaliers, now he's in the Lakers. And sometimes even when that happens, what happens? The bandwagons, right? Se sale un deportista de un equipo y como que hay una división. Lo miramos en social media. You could see it in social media. Friends that used to blog together, amigos o amistades, and usually it's with the boyfriend and the girlfriend, the relationships. Donde en YouTube se puede mirar una relación que parecía perfecta, but then the next day, usually the title is, we broke up. And in that video, they start saying, yeah, well, we had differences and, you know, we can't, and hay un desacuerdo, and they get over it, and then they just divide. We used to see it in school when you guys were in school. I went through it in school as well. Where you see best friends, mejores amigos que están caminando juntos en la escuela, de un día al otro ya no se hablan. Ya no tienen amistad. Why? Because they had a simple argument. They fought over a boy, they fought over a girl, hubo un desacuerdo, pero ya no son amigos. Usualmente se mira en the worldly music bands and the music groups. En the world, en el mundo, usualmente se empieza a levantar, por ejemplo, un grupo de rock, un grupo de ciertas géneros. Se mira porque estoy hablando lo del mundo. Y en el mundo se empieza a mirar que se levanta un grupo y luego de repente uno se va y otro se va, and then they start going off, and now I'm a soloist. Now I don't belong in this group. And if we go to the word, I want us to go rápidamente. Go to 1 Corinthians 3:3. 1 Corintios 3:3. So division is common in this world. And look at what Paul says. 1 Corintios 3:3. Give me a big amen when you guys have it. Today we're going to be going through a lot of word, but primero Dios, God is going to take control. So 1 Corinthians 3:3. Say big amen. Amen? Amen. It says, you are still following the ways of the world.
Some of you are jealous. Some of you argue. So aren't you following the ways of the world? Aren't you acting like ordinary human beings? El apóstol Pablo dice, porque aún sois carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No soy carnales y andáis como hombres? So Paul right here is letting us know an example that division unfortunately can take place even in church. El apóstol Pablo nos está dejando aquí saber claro en papel en blanco que la división lamentablemente también se puede mover en la iglesia. That's why Paul wrote this letter, because he knew that it's something that's going to be trying to move around the churches. And Paul starts telling them, are you still following the ways of the world? Some of you are jealous. Some of you argue. Aren't you acting like ordinary human beings? You see, for the world, la división, la falta de unidad es normal. Eso es normal, es aceptable. Pero no es aceptable en la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no es un high school. La iglesia del Señor no es una middle school. No, tú fuiste llamado a amar a tu hermano. Tú fuiste llamado a estar unidos siempre, juntos, todos en armonía. We were called to be united. We were called to fight the same battles. We were called to finish the same race. We were called to glorify the same God, baptized in His name, edified in His name, read the same word, be edified in Him. We were called to be unified. What are the causes of the division in a church? ¿Cuáles son una de las causas que puede causar división en una iglesia? Lo primero, misunderstandings, malos entendidos. Por ejemplo, un evento que se haga planeado. Si un evento se planea y there's a meeting, or maybe para los grupos you have to get together. When are we going to practice? What time are we going to practice? What date are we going to practice? What are the ideas? What's the plan? Y muchas veces no vas a tener todos en la misma opinión. Va a haber momentos donde uno puede el martes y uno no va a poder el jueves. Pero eso no causa que ustedes se anden en pleitos, en contiendas. That doesn't mean that you should be having division in church over a meeting, over an event. Everything that is done in church is for the glory of God. I'm sorry, it's not about you. It's not about me. It's about Christ. It's about His vine. Es de la obra del Señor. Es de Él. Para Él es la gloria. Trabajamos para Él. Le servimos a Él. Nos animamos para que uno se levante, pero en Él, para Él. Cristo es el importante. ¿Cuáles son las causas de una división en una juventud, en una iglesia? Las diferencias. Brothers and sisters, we're all different. Todos somos diferentes. It would be so boring que todos fuéramos iguales. Todos somos diferentes. Es normal. We're different. We were called to be the same, yes, united in Christ, but with different personalities. But having differences is not a valid excuse for you to live and serve with bitterness or complaints. No es una excusa para que tú sirvas a Dios renegando, quejándote. No es una excusa. ¿Cuál es otra causa de una juventud dividida en una iglesia? Arguments, not willing to hear one another. It's because this is my way and we're going to do it my way and that's it. Proving points. No, it's because whatever she said is blah, 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 gibberish. No, you have to learn to listen. ¿Cuál es otra manera que se puede meter la división en la iglesia? Las ofensas. When you offend someone, maybe it's going to be an attitude. Maybe it's going to be a word. Maybe it's going to be a look. Muchas veces eso puede suceder. Y muchas veces un joven se puede sentir ofendido. Es que no sabe lo que él o ella me dijo. It's because you don't know cuál fue la manera que ella me miró y como que yo sentí como que no le caigo bien. Esa es una de las maneras. Otra manera que puede haber división en una juventud, en una iglesia, es los rumores o las falsas ideas. Es cuando uno permite que entre cosas en su corazón, so they start spreading false rumors.
es que si tú supieras esta persona realmente como es, cuando nada que ver, cuando uno empieza a sembrar división entre la iglesia, rivalry, la rivalidad, cuando ya la iglesia se convierte en una competencia, cuando ya hay celo, cuando ya hay odio, cuando ya hay envidia. Church is not a talent show. Church is called so we can glorify God. Todos somos iguales delante del Señor. Tal vez uno predica diferente, uno canta diferente, uno enseña diferente, pero todos somos hijos de Dios. Valemos la misma sangre, la sangre del Cordero de Dios. Aquí no es un talent show, aquí no es una competencia. La viña del Señor fue llevada para marcar una diferencia, y nosotros somos hijos de Dios para marcar una diferencia. Rivalry. Church is not a competition. Y usualmente se empieza a mirar la rivalidad cuando se empieza a levantar un grupo, cuando se empieza a levantar un joven nuevo, cuando se empieza a levantar una jovencita nueva. Y se empieza a mirar como que hay celo, como que hay envidia. Eso no tiene que existir en la iglesia. The lack of forgiveness. Cuando un joven algo le pasa and you lack to forgive. When someone has offended you and you don't want to forgive, that is another way that we can have and cause division in church. Apostle Paul writes, Romans 16:17. Don't go into the scripture. Romanos 16:17 dice, I appeal to you, brothers, to watch out, be alert for those who cause division and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught. It even says, avoid them. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Entonces, jovencita, tienes que saber que va a haber gente que va a tratar de causar divisiones en la iglesia. So that's why you have to be alert. That's why you have to be sober and alert. Porque tuvieras que empezar a discernir, esto es de Dios o no es de Dios. Porque cuando hay un falso rumor, cuando hay contiendas, cuando hay chisme, even at a young age, brother and sister, you must understand, you are the future of the church. Si la juventud está dividida ahorita, ¿qué va a ser la generación adelante? No, la juventud tiene que aprender a amarse. La juventud tiene que aprender a soportarse. La juventud tiene que aprender a vivir en armonía, servir en armonía, servir y animarnos, levantarnos unos a los otros. That's what we were called to do. We weren't called to text about each other, to gossip about each other. Si tú vas a textearle a un hermano o una hermana, tú texteale, dile, wow, miraste cómo mi hermanito predicó, miraste cómo mi hermanito alabó a Dios. Tú vas a textear para animar, tú vas a textear para levantarnos unos a los otros. That should be your conversations. It should not be, oh, did you see how he looked at me? Did you see how she sang? Did you see what happened? Did you see what she wore? Did you see what he wore? It should not be like that. There is no room for that in church, in the vine of God. Por eso Pablo dice en Philippians 2:3, and whatever you do, whatever you talk, whatever you say, whatever you think, and whatever you do, don't let selfishness or pride be your guide. Be humble and honor others more than yourself. Dice, nada hagas por contienda o por vanagloria, por ser visto, por ser el mejor. No, Dios dice a través del apóstol Pablo, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. You know what that means? That means that each and every one of us have to say, yo soy nada. I'm nothing. I am nothing. I am nothing but a humble servant y una humble sierva de Dios. That should always be our attitude. If whatever you do, there is pride and there is selfishness, if serving for you is, I want to be seen. Si sirviendo para ti es, yo quiero ser visto. Yo quiero ser la mejor, yo quiero ser el mejor grupo, yo quiero ser el mejor predicador, yo quiero ser el mejor maestro. If that's your goal, I am sorry. That's not supposed to be your goal. It says, in whatever you do, don't be selfish. Don't let pride be your guide, que no te encamine el orgullo. Instead, be humble. And it says, and honor others more than yourselves. Now, where does division come from? I think that's one of the biggest questions
That is one of the biggest. Where does it come from? ¿De dónde viene la división en la iglesia? ¿De dónde nacen las divisiones en la iglesia? Let's go to James chapter 4. James chapter 4, Santiago capítulo 4. And we're going to see how how he tells us where the vision comes from. Where does the vision come from? Santiago capítulo 4. If you can't find it, it's after Hebrews. And if you want to know a special way that I've learned how to memorize this books is Phil, Hebrews, James. So Phil, Hebrews, like he bruises James. So that's Phil, Hebrews, James. Okay. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 dice, versículo 1. Do you know where your fights and arguments come from? Question, do you know where your arguments and your divisions come from? This is the answer. They come from the selfish desires that make war. What do they make? They make war inside of you. You want things, but you don't get them. So you kill and are jealous of others, but you still cannot get what you want. So you argue and you fight. You don't get what you want because you don't ask God. En español me gusta la traducción viviente. Dice, ¿qué es la causa de las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en tu interior? Desean lo que tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Where does division start? Where does division start? It starts in here. Aquí es donde comienza la división. Aquí adentro. Y Santiago, James says, do you know where your fights and your arguments come from? It says they come from the selfish desires that make war inside of you. Question, who has ever felt those desires? I know I have. Yo sé que yo los he sentido. ¿Sabes por qué? Porque Santiago aquí está diciendo, en otras palabras, somos seres humanos. Santiago está diciendo, you're not a robot, you're going to feel things that are going to be inside. Tú vas a sentir en momentos celo. Tú vas a sentir en momentos odio. Tú vas a sentir en momentos rencor. Tú lo vas a sentir. We're not robots, we have feelings. And James says, do you know where your war come from? Do you know where these things come from? They come from the war that come inside of you. Now, is that the problem? That's not the problem. Porque todos lo vamos a sentir. Todos vamos a sentir esas emociones un día o otra. Una vez o otra vez. We're gonna feel it. El problema no es eso. That's not the problem. That's not the issue. What is the issue? The issue is what we allow to grow in our hearts. El problema no es que lo sientas, porque lo vas a sentir. Tú muchas veces vas a sentir envidia. Tú muchas veces vas a sentir como que alguien no te saluda, como que alguien no te cae bien, y como que tú vas a sentir como frío, como decir, I don't even want to see him. Ni la quiero mirar. Oh, what about her? She didn't even say hi to me. You're going to feel it. Lo vas a sentir. Pero el problema no es que lo sientas, porque todo lo vamos a sentir. El problema es qué vas a hacer con lo que está en tu corazón. What are you going to do with that starts growing in your heart? Because James says it's like a war. Es como una guerra aquí adentro. ¿Qué vas a hacer con la guerra que se mueve aquí adentro? What's the problem with this? What is the problem with society today that tries to filter in church? ¿Cuál es el problema? The problema es que ahorita la iglesia se quiere enfocar mucho como la sociedad. La sociedad, you know what the society says? But it's important how I feel. Importa cómo yo me siento. Y muchas veces la sociedad, como se siente de cierta manera, la sociedad dice, oh, como yo me siento de esta manera, yo tengo libertad. I could do whatever I want because that's how I feel. And then when they do something, society usually, what happened is because that's how I felt. Oh, just pobrecito, pobrecita. Déjalo, no importa. Tal vez chocó un carro. Oh, pero pobrecito, está batallando con cosas aquí adentro. El problema no es que vas a batallar.
El problema es qué vas a hacer con lo que estás batallando. You have to understand that if you don't give your burdens to Christ, if you don't give those emotions, those feelings of envy, of hate, of pride, of jealousy, of hate, of anger, of bitterness, si no se lo entregas a Dios, va a crecer en ti. ¿Cuál es el problema? El problema es que Cristo no nos enseñó eso. La sociedad te enseña, es importante cómo tú te sientas. That's the important part. Pero Cristo, estando en Getsemaní, ¿qué hizo? ¿Lloró? Dice, the word of God says que Él lloró amargamente, que Él lloró hasta la muerte. But Jesus didn't say, oh, it's about me. Jesus showed us that it wasn't about Him. And that's the example that you should follow. Because society, you know what it teaches you? It teaches you pride. It's important how I feel. How I feel gives me the right to act how I want. Y eso no nos enseña el Señor. Vayamos a Levítico capítulo 19. Leviticus chapter 19 verse 18. Leviticus chapter 19 verse 18. You give me a big amen when you guys are ready. I wanna express what the Lord had put in my heart to write. When I was writing this, it says, sometimes the how I feel causes us to take certain actions, act a certain way, avoid certain people in church, and cause division between the body of Christ. Vivimos en una sociedad que se enfoca tanto en el cómo me siento, que a veces el cómo me siento nos hace tomar ciertas acciones, que actuamos de cierta manera y evitemos a ciertas personas en la iglesia. Y eso causa división entre el cuerpo de Cristo. Y Levítico 19:18 dice lo siguiente: do not try to get even. Do not hold anything against any of your people. Instead, love your neighbors as you love yourself. I am the Lord. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como que, como a ti mismo, yo el Señor. What does the word say? The word says, don't try to get even. And do not hold anything against your people. ¿Cuál es el problema? Que muchos jóvenes que sintieron algo un día y han pasado semanas, ya han pasado meses, ya han pasado años, and they still have it in here. And they've held a grudge against their brother or their sister. And God says, don't do that. That's not the way of Christ. You know why? Porque Cristo, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, lavó sus pies igual que a todos los demás. Porque Cristo, sabiendo que Pedro lo iba a negar, siguió lavando los pies de Pedro. ¿Cuánto más nosotros? Jesus could have said, Peter denied me. Forget about him. He's a fake friend. Oh, pero Cristo no es así. Ni tú ni yo tenemos que ser así. Así actúa el mundo. Los corintios tenían muchas virtudes, pero no tenían unidad. No tenían amor. Por eso Pablo les dice, si alguien habla muy bonito, habla lenguas, pero no hay amor, you're like a simple trumpet that is just rattling. You have the talent. You have the appearance, but you don't have the love of Christ. God doesn't seek for that. There's no room for that in the vine of God. It says, do not hold anything. What's the problem? Many have held.
They hold the pain. They hold the anger. They hold the comment. They hold the lack of goodbye. They hold the look. They hold the nasty look, the stingy look. They hold the no me dijo hola, no me saludó. They hold it in here and it grows. Y hay un peligro con eso. Porque cuando un joven ya tiene cosas en su corazón y no se los ha entregado a Cristo, you know what happens? Pasa lo que dice la escritura en Hebreos 12:15. Don't go to the scripture. That way you guys don't get unfocused. It says, look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Watch out. We got to watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. Dice, procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin que ninguno sea como una planta de raíz de amargura que hace daño y envenena a la gente. Un joven que tiene rencor, que tiene envidia, que ha sido herido, que no ha perdonado a su hermano, a su hermana en la iglesia, es un joven que no le ha entregado su dolor a Dios, que no le ha entregado estas cosas a Dios. And what happens later on? It starts growing. You start spreading. Well, she hurt me. How? But wait, what? Yeah, you know what she did? Let me tell you what she did. Me hizo esto. And then it starts. Y luego de esa persona, hey, did you hear what happened? What happened? Me hizo esto. You heard she was doing this, and then I don't know where they stopped talking, and you heard? And then it starts spreading. Esas son las zorras pequeñas, no las personas, las influencias que se quieren mover en la iglesia para dividir a la juventud. Rumors. Y cuando un joven no trata con su dolor, con lo que sientas de adentro, you know what you're doing? You're being prideful. Estás siendo una persona orgullosa. ¿Por qué? Porque tú no estás pensando en el daño que puede provocar a la viña y a la obra del Señor. Why? Because it's about me. It's about how I feel. And you need to watch out for that. Romanos 12:9 dice, don't go to the scriptures from here. I'm going to read it. It says, be sincere in your love for others. Hate everything. It says, hate. This is what you should hate. Hate everything that is evil. And hold tight to everything that is good. What is good? Forgiveness is good. Love is good. Appreciation is good. Motivation is good. Then it says, love each other as brothers and sisters, and honor others more than you do yourself. You know what that means? It's not about you. This means honor others more than you do yourself. El amor debe ser genuino. Odien lo malo. Aférrense a lo bueno. Dedíquense por completo unos a otros en su amor como familia, valorando a los demás más que a ustedes mismos, como Cristo lo hizo. You see, because right now there's preaching of a false gospel where it's about you. It's not about you. It never will be about you. It will never be about me. It's all about Christ. It's all about Christ. Give the Lord a round of applause because His name is to be glorified. 1 Corinthians chapter 1. Let's go back to 1 Corinthians chapter 1, verse 10. Amen. I'm going to try to cover as much as I can. The next point is, how do we end division? Because division is going to exist. Remember, la división va a existir. Puede existir, porque Pablo nos enseña a través de la escritura que en la iglesia de Corintios, la gran iglesia, la talentosa, había división. Y el apóstol Pablo escribe no porque él está enojado. Él lo escribe porque él tenía amor por sus almas. Él lo escribe porque le dolía lo que estaba pasando. And now it says verse 10, one more time. Now I urge you, now I motivate you, brothers and sisters, through the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no divisions
among you. It's like Paul saying, that's enough. Es como Pablo diciendo, ya estuvo. Es como Pablo diciendo, ya no hay espacio para esto. Es como Pablo diciendo, ya basta. Y Pablo dice, I urge you that you all speak the same thing and there be no divisions among you. You know, Jesus one day prophesied something. Jesús un día profetizó en Mateo 24 y dice el Señor, la palabra del Señor decía que muchos iban a tropezar. Y dice, y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se van a obedecer. Dice, muchos falsos profetas se van a levantar y a engañar a muchos. That's where you see that gospel. It's about you. That's where you see the super cool preachers with the super cool clothes that talk about, it's about you. It's not about us. And then it says, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. In English it says, during that time, many believers will sadly lose their faith. They will turn against each other and hate each other. But Paul was so concerned about the Corinthians. Pablo estaba tan preocupado por la iglesia de Corintios that he couldn't contain himself. He had to talk about it. Tenía que hablarlo. Tenía que exponerlo. Porque le importaba sus almas. How do we end division? You end it through healing. Through sincerity, restoration, and forgiveness. ¿Cómo se termina la división? A través de la sinceridad, la restauración y el perdón. Y todo esto solamente puede ser posible a través del amor de Cristo Jesús. This can only be possible through the love of our Lord and Savior, Jesus Christ. Don't go to the scripture. Ephesians 4:32. Let's stay here in Corinthians. It says, be kind and loving to each other. Forgive each other the same as God forgave you through Christ. Antes sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Cristo nos ha perdonado. Quiero hablarles primeramente a un grupo de personas, de jóvenes. A los jóvenes que han sido heridos, a las víctimas. Porque hay muchas víctimas en la viña del Señor. The victim is that person that has been hurt. Es ese joven que ha sido dañado. Es ese joven que viene a la iglesia, pero viene con dolor. Es ese joven que viene a la iglesia, pero tiene tantas heridas. Y heridas que son reales. Heridas que tal vez papá o mamá no entienden, pero que están aquí adentro. Heridas que tal vez los líderes no entienden, but they're in here and they're real. If you have been offended, what do you have to do? You have to learn to be sincere. Sincere with yourself. Tienes que ser sincero. Porque muchas veces las víctimas en la iglesia, you know what they do? No one has offended me. Oh no. You think that hurt me? That didn't hurt me. No me hace daño. That's called pride. That's called being fake. That's called being ungenuine. Y tienes que aprender que siendo sincero no te hace una persona débil. Siendo sincero te hace una persona valiente. Te hace una persona que realiza y es sincera con sí misma. Es un joven que he knows that he has been hurt by someone, by a brother, by a sister, but isn't sincere enough to put away their pride and say, hey, I've been hurt before. Es esa jovencita que puede admitir, yo tengo heridas en la iglesia y soy sincero y sincera. Segundo, tienes que aprender a perdonar. Pedro le dijo al Señor, Señor,
¿Cuántas veces perdono a mi hermano que peca contra mí? So, va a haber gente que te va a ofender, que va a pecar contra ti. ¿Cuántas veces, Señor? ¿Hasta 7? It's funny, Peter comes up to the Lord and asks, how many times should I forgive someone who has done something wrong to me? Is 7 times enough? It's like saying, is 7 good enough? Like that's, because 7's my limit. And the Lord says, you must forgive, not just 7 times, but 77 times. Joven, si alguien te ha dado una mala actitud, si alguien te ha dicho una mala palabra, tal vez el tono de voz, o tal vez una acción, if someone has broke your heart, literally, if you were best friends with someone, and someone one day at an hour just walked away and like whatever, and you have pain in your heart, no es malo que seas sincero y sincera, pero tienes que aprender a perdonar. You have to learn to forgive. Now, ahora hay que mirar la otra moneda. Porque muchas veces solamente se habla del víctima, no se habla de aquellos que han causado el dolor. Porque hay muchos jóvenes que han causado dolor en la viña del Señor. Hay muchos. Y hoy el Señor nos habla a nosotros, a los ofensores, a aquellos hermanos y hermanas que por medio de una actitud, una palabra o una acción han causado dolor en un joven, en una jovencita. If you're the offender, if you're the one who has hurt someone, you must approach your brother and seek restoration. You must be humble enough to admit, that means being sincere, that you have done something that has caused pain, hurt, or sorrow to another brother or sister. Let me show you biblically. Don't go to the scripture. Matthew 5:23 says, Mateo 5:23 dice, no vayan a la escritura, de aquí se los leo. If you are about to offer your gift to God at the altar, what is a gift? Praise is a gift. Praying is a gift. Going to God is a gift. And it says, so if you are about to offer to God your gift at the altar, and there you remember that your brother has something against you, it says, leave your gift. Go at once and make peace with your brother, and then come back and offer your gift to God. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, y anda, toma iniciativa. You need to take action. Reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. We live in a society that when someone causes an offense, you know what they do? They don't care. That's what the world shows us. Eso es lo que el mundo nos enseña. El mundo nos enseña, yo puedo causar heridas and the next day I'm going to live my life. That's a personal problem, whatever. You weren't called to be like that. As a member, as a church member, when you are the offender, tú tienes que ser sincero y admitir, yo causé un daño en un hermano y una hermana. Y como yo quiero ser sincero delante de Dios, I'm going to be humble. I'm going to be sincere. And you know what it says? Aquí, when I used to read it, I used to think, oh, the one that got offended has to go with their brother. Pero aquí no está hablando del ofendido. Aquí está hablando del que causó la ofensa. Aquí está hablando de aquel que le dijo a su hermana, ya no quiero ser tu amigo, I'll forget about you, leave me alone. Aquellos que han causado dolor en la viña del Señor. Dios dice, antes de que tú traigas tu alabanza a mi altar, antes que tú traigas tu ofrenda en el altar, primero busca a tu hermano, pídele perdón, restore him or her, because that is what God asks for. So, what is God trying to tell us? God is trying to tell us what's in Romans 12:18, which says, do the best you can to live in peace with everyone. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. That's what God called us to be. Las víctimas fueron llamadas a perdonar, a ser sincero y a aprender no solamente a perdonar, no solamente a ser sincero,
sino buscar la restauración. Los que han ofendido, for the youth that have been calling people nicknames, for the youth that have been spreading rumors, los que dicen, did you see this, did you see that? God is calling you today that if you talk bad about a brother or a sister and you know and you're conscious, you have to go and ask for forgiveness. If you know you have caused harm to a young sheep of God, you must learn to put away your pride and admit, I have caused harm and I must go and seek to restore the sheep of the Lord. ¿Cuántas veces en el liderazgo con nosotros, con los jóvenes? Bro, there's been times where I have to tell Jerry, perdóname, brother. There's been time where Jerry has to tell me, Rafita, you know what, I'm sorry, brother, si te ofendí. Muchas veces aún nada que ver. Pero ¿por qué lo hacemos? Para que no crezca lo que está dentro. Are you humble enough to do that? Are we humble enough to do that? Are you humble enough to receive forgiveness? Are you humble enough to forgive each other? Colossians 3:12 says, God has chosen you and made you his holy people. He loves you. So your new life should be like this. Show mercy to others. Be kind, humble, gentle, and patient. Don't be angry with each other, but forgive each other. If you feel someone has wronged you, forgive them. Forgive others because the Lord has forgiven you. Together with these things, the most important part of your new life is to love each other. Love is what holds everything together in perfect unity. Es el amor de Cristo Jesús que nos va a unir. El Señor dijo, y esto, por esto van a saber que son mis discípulos. And for this you will know, the people will know that you are my followers. For what? That you love one another. Que se amen los unos a los otros. Si tú eres un seguidor del Señor, tú tienes que amar a tu hermano. Tú tienes que amar a tu hermana. Tú tienes que amar aún los que te ofenden, aún los que te hacen mala cara, aún los que te persiguen, aún los que te maldicen. Tú fuiste llamado para amar, porque tú fuiste llamado a ser un santo, a ser un discípulo. No eres cualquier cosa. No eres cualquier cosa. How do we end the vision? Well, we can end the vision by putting our pride aside. We can end the vision by admitting our faults and wrongs. We can end the vision by humbling ourselves. We can end the vision by supporting one another even when there's differences. But that's going to take love, and it's going to be the love of Christ. ¿Cómo podemos terminar la división dejando a lado nuestro orgullo? ¿Cómo podemos terminar la división admitiendo nuestras faltas y nuestros errores? Humillándonos, apoyándonos unos a otros aun cuando hay diferencias. Pero esto requiere amor. Y es el amor de Cristo, el único que hace. El amor de Cristo restaura. El amor de Cristo sana. El amor de Cristo, dice la palabra de Dios, que busca la oveja perdida. El amor de Cristo sana, liberta, anima. ¿Tienes el amor de Cristo? Or are we becoming a bitter generation? You weren't called to be a bitter generation. You were called to be united. Let's go to verse 11. 1 Corinthians chapter 1, verse 11. It says, verse 10, it says, one more time. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa. Everyone speak the same thing. We learned that doesn't mean literally speak the same thing. That means estar en un mismo sentir, and that there be no divisions among you. That means it's over. No more division. It's time for restoration. It's time for healing. It's time to seek forgiveness. It's time to seek for those that you have offended and be humble enough to say, hey, you know what? I messed up. I'm sorry. And then it says, but that you be united in the same mind and in the same purpose. En español dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo
parecer. Salmo 133:1, no vayan a la escritura, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. It says, see how good and pleasant it is for brothers to live together in unity. ¿Cuáles son los que no pueden ver? Los que no pueden ver son esos jóvenes que vienen a la iglesia y dicen: si yo miro a esa hermana, yo no quiero estar. Si yo miro a ese hermano, yo no lo aguanto. Son esos jóvenes que no han aprendido a tener sanidad en su corazón. Son esos jóvenes que no pueden mirar lo bueno y lo delicioso que es habitar juntos en armonía. Hermanos, porque nos tenemos que gozar. When you come to church, it's not about who's going to preach. It's not about who's going to play. No, it's not about that. It's about saying, I'm going to go to the house of God and I'm going to see my brother. Y lo voy a animar. Y lo voy a mirar. I haven't seen him since last Thursday. I want to see him so badly. And I want to see her so badly. That's what it should be. It says, see how good. Do you see how good it is to serve in the vine of God? Or is serving have now become a burden? O sirviendo a Dios ya se convirtió en una pesadilla. I have to hear him again. Oh, I have to hear her again. Oh, it's this preacher again. Oh, it's that group again. Oh, it's that brother again. You weren't called for that. I'm sorry. You were called to see how good and pleasant it is for brothers to live in unity. Paul says in 1 Corinthians 12:25, don't go to the scripture. It says that there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. If one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Dice, esto hace que no haya divisiones en el cuerpo de Cristo, sino que cada uno se ocupe de los demás. Si un miembro sufre, los demás miembros sufren con él. Y si un miembro recibe algún honor, los demás se regocijan con él. Let's go to 1 Peter chapter 3. I'm almost done. 1 Peter, 2 more verses. 1 Peter chapter 3, verse 8 and 9. Decía el apóstol Pablo que todos hablen lo mismo. Everyone speak the same, right? And now we're going to see an example de Pedro, una persona completamente diferente, pero que estaba hablando lo mismo. Diferentes palabras, pero el mismo sentir. 1 Peter 3:8 it says, finally, this is the ending of the preaching. Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate, be humble. Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with a blessing, because to this you were called, so that you may inherit a blessing. En español dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no debiendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para heredar bendición. You know what it says as being sympathetic? Do you know what it means to be sympathetic? That means that your battles are my battles. That means que los battles de Jonathan son mis batallas. That means que las batallas de Marta son mis batallas. That means que las batallas de Adrian son también mis batallas. That means que las batallas de Paola son las batallas de Tansy. That means que las batallas de Tansy son las batallas de Ruth. Significa que tus batallas son mis batallas. Y Dios nos llamó para que seamos de un mismo sentir, compasivos. Y luego dice que nos amemos con amor fraternal. You know what the real love is? El amor verdadero es paciente. Es bueno. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no records of wrongs. Love protects. Love trusts.
Love always hopes and always perseveres. El amor de Dios prevalece. El amor de Dios es paciente. No busca lo suyo. El amor de Dios es algo real. Y ese amor de Dios se quiere mover en esta linda juventud. Esta juventud está talentosa. Tiene muchas virtudes, muchos dones. Pero le falta lo principal. La unidad en la iglesia. Estar todos unidos. 2 Corintios 13:11. 2 Corintios 13:11. With this we finish. 2 Corintios 13:11. Me dicen un gran amén cuando lo tengamos listo. ¿Y por qué no nos ponemos de pie ya que también leamos esta escritura? Todos pongámonos de pie, porque ya con esto también terminamos. Pero ahí con su palabra, la palabra de Dios, 2 Corintios 13:11, lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice, esto es Pablo hablando una vez más a los corintios. Y dice, para terminar, hermanos, deseo que vivan felices y que busquen la perfección en su vida. Anímense y vivan en armonía y paz. Y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. In English it says, finally, brothers and sisters, rejoice. Aim for restoration. That means aim to forgive. That means aim to say sorry if you've offended someone. Then it says, encourage one another. Be of the same mind. Live in peace. And the God of love and peace will be with you. Vamos a ponerlos en las manos del Señor en estos momentos. Una vez más, finally, brothers and sisters, rejoice. Aim for restoration. Y vamos a tomar este momento para orar por la juventud. Todos los padres también. Incluso muchas veces hay mucha presión. Pero los padres tienen que estar unidos. Porque somos un cuerpo con diferentes miembros, pero todos del mismo cuerpo. And we're going to put ourselves in the hands of the Lord. Y vamos a orar por la juventud. Amén. Y primeramente vamos a orar por aquellos jóvenes que han sido heridos o heridas. Señor, tomamos este momento, Señor. There's a lot of youth that come to the vine, to the house of God. Y tal vez un día alguien le causó un daño. Tal vez alguien le dijo una mala palabra. Y tal vez el joven se quiere desarrollar, quiere levantar sus manos, quiere exaltar a Dios, pero hay dolor y es algo real. Joven, si eres tú esta jovencita o joven, Dios, el Señor Jesús, hoy te quiere sanar.